Asa man mo ha? Free ride or free drinks? What? Bro, what are you talking about, man? Hello, good morning guys. Padong na day ko uli karon. Before ko muli mag free ride yapon ta. Karong adlaw akong papilion ang commuter o sa iyang gusto, free ride ba or free drinks. Nice. Let's go. Sir. Asa ka pa dong, sir? Lamban. Nag-offer mo kog free ride. Pero papilion di ka free ride or free drinks. Damn! Asa man mo ha? Free ride or free drinks? Free ride. Free ride. Sige. Tara, talamba. Okay na ba? Oo. Sure ba? Lagi. Na. So ang gipili ni sir kay free ride. Wala siya sa free drink. Pitos mo pa nung. Ay, papitos mo rin ka? Araan ta ko sa tayo ganina ay. Asa? Kana. Kana. Puno kayo. Di na ko kuhan. Oh. Dire lang ka sir. Thank you kay sir ha. Sige sir. Thank you sir.